पंचम स्कंद विंश अध्याय श्री शुकवाच एथु अंतरे भोराजन प्लक्ष दीप जे विद्यमान लवण समुद्र प्रमाण कहि सावधान्य शुण जम्बूदीपरे जे प्रमाण प्लक्ष जे तहिंकी द्विगुण जम्बूदीपरे दीप सात प्लक्षरे से दीप विदित शपथ दीपता पालई अपरे जेते चंती रई प्रियव्रतर से नंदन इंद्रजित ताहार नाम से दीप विभाग को करी पुत्रंक देला दंडधारी शपथ पुत्र जेजा मते सप्त बरस जोथ चिते कल्पे पर्यंत जोग बले अच्छी से अवनी मंडले बरस नाम शुण तुई शिव बयस से बोलाई ए शुभ दक्षमये अमृत अभय शांत से विदित एते जेते गिरिवर अछंती शुण नरेश्वर मणि मुकुट चंद्रसेन चत्रकु वज्रकूट जे ज्योति स्नान शतशृंग जे मेघमाल हिरण्यष्ठिव सेतु केळम सावित्री अंगिरस वेणी अरुणानुमणा तटिनी रुस्तरा जे सप्तभ्राता सप्तस्तरी जे सुविख्याता ए जहार जल स्नान पाने मानवे पशु जीव माने सकल पाप दूर करी सुखे अछंती जे विहरी देवंक आयुष प्रमाणे बंचंती तहि प्राणी माने यज्ञ जोगारे पूजा करे सूर्य को भजंती से नरे ए विष्णु स्वरूप को तू धरी अखिल प्राकर्म उधरी सत्य ब्रह्म जे पुरुष सकल भूते तोर वास तुझे अशेष बहु नाम से पादे आंभर प्रणाम चाक दीप जे प्लक्ष आदि एथिरे जेतेक प्रसिद्धि से प्राणी मानक आयुष इंद्रिय बले जे विशेष तो इच्छा मते से हुई उत्पत्ति ठारु जात से प्लक्ष दीपर चारिपाशे वैकुरस सिंधु प्रकाशे यहाकु द्विगुण प्रमाण सालोकी दीप से राजन तुरा समुद्र बेढ़ी तारे अच्छी से बलय आकारे ए दीपे तार अधिकार प्रिय व्रतर से कुमर यज्ञवाह ताहार नाम से साधु विष्णु परायण ए दीप सप्त भाग करी पुत्र को देला दंडधारी व्यवहारे तार सप्तपुत्रे देले से जेझारे समस्ते ए शपथ कुमारंक नाम राजन शुण सावधान ए पारिभद्र जे अभिज्ञात सौ मनस नामे सुतम ए रमणक जे सुरोचन देव बहिर्जे आप्यायन ए से सप्त स्थाने नदीगिरी जेते अछंती दंडधारी शतशृंग जे पुष्पवर्ष विंध्य कुमुद जे सरसम सहस्र श्रुति सहितर वाम देव जे सप्तगिर चिनिवाली जे सरस्वती नंदा नामा जे अनुमति रजनी राज कुहुदोई नदीक सप्त नाम ए जे बरस प्राणी माने तप आराधन विधाने से राज भगवान सोम ताहांकु करंती वंदन भोनाथ तोर सुधारस पितृदेवतांक संतोषम सप्त समुद्र मध्य देशे कुशदीप नामे प्रकाशे क्रमे जे सिंधु दीपमान पूर्वकु अपर द्विगुण प्रियव्रतर से नंदन हिरण्य रेता जार नाम कुशदीपरे से राजन ताहार शपथ नंदन ए दीपमान दंडधारी पुत्र को देले भाग करी शपथ बरसकु देला जे जार मते विभागिला वसुदान जे सत्यव्रत दृढ़ रुचि जे नाभिगुप्त वसु जे विप्र नाम आउ देवमा नाम रे पुत्र एऊ नदी पर्वत सीमागिरी व्यवहारे देले दंडधारी गिरीक नामे महिपाल बभ्रु चतुशृंग कपिल चित्रकूट जे ऊर्ध्वराम देवा नील परे द्रविण रसकुल्या जे मित्रविंदा मधुकुल्या से सतविंदा वेदगर्भा जे घृतच्युता मंत्रमाला जे गिरिउता ए सप्त नदी जलपाने सुखे बंचंती तहि जने जात वेद रूपकु धरी अछंती एक मन करी परम ब्रह्मर मूर्ति तो रूप जोगी जने चिंती संसारे जेते साधु जन यज्ञ करंती तो वंदन मते स्तुति नाना मते अग्नि पूजंती जतो चिते क्षीर सिंधु मध्य भागरे दीप जे कंचर नाम धरे ए कंच नाम रे गिरिवर तो नामे नाम ए दीपर प्रियव्रतर पुत्र होई घृत पृष्ठ नाम वही से दीपे राजतो ताहार शपथ ताहार कुमर सप्त बरस बांटी देई निश्चले प्रभु को भजई ए भ्राजिष्ट मेघ पृष्ठ आत्मा मधुरुह पुणी सुधमा लोहितार्ण जे वनस्पति बरस नाम को वहंती शुक्लवर्धमान भोजन उपरवहण जे नंदन सर्वतो भद्र नंद आदि पर्वत नामे जे प्रसिद्धि अभया शुक्ला तीर्थवती अमृत उघा जे रूपवती अर्जाका जे पवित्रवती ए सप्त नदी नाम ख्याति जहार जलपान करी देव देह को प्राणी धरी जल ए जो रूप राशि ताहांकु भजंती विश्वासी
ଭୟ ଗୋମୟ ତୁ ଈଶ୍ୱର ଭୁବନ ପବିତ୍ର ତୁ କର ଏ ତୋର ପାଦରେ ବନ୍ଦନ ଆମ୍ଭେ ଯେ କରୁ ହୃଷ୍ଟ ମନ ଏ ଅନନ୍ତରେ ପରୀକ୍ଷିତ ଶାକ ଦୀପ ନାମେ ବିଦିତ ଦଧି ସମୁଦ୍ର ବେଢି ତୀରେ ଅଛି ଯେ ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟରେ ତହିଁ ସେ ଶୋକ ତରୁବର ସୁଗନ୍ଧ ବାସର ପ୍ରସର ପ୍ରିୟବ୍ରତର ସେ କୁମର ମେଧା ତିଥି ନାମ ତାହାର ରାଜତପଣ କରି ତହିଁ ସେ ସାତ ଦୀପ ଯେ ପାଳଇ ଏ ଦୀପକୁ ସପ୍ତ ଭାଗ କରି ପୁତ୍ରକୁ ଦେଲା ଦଣ୍ଡଧାରୀ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମ ରାଜନ ଶୁଣ ସାବଧାନ ଏ ଧୂମାନିକ ଯେ ମନୋଜବ ଚିତ୍ରରେ ଫସେ ପୁରଜବ ବହୁ ରୂପ ଯେ ବିଶ୍ୱଧାର ବେଦମାନ ନାମେ ଅପାର ସପ୍ତ ବରଷ ଯେଝା ମତେ ଦୈବ ନୃପଜ ତ୍ୱଚିତେ ପ୍ରଭୁର ପାଦେ ଚିତ୍ତ ଦେଲା ତପ ଫଳରେ ସେ ରହିଲା ଏହାଙ୍କ ପର୍ବତର ନାମ ରାଜନ ଶୁଣ ସାବଧାନ ମହାଦେଶ ଶତକେଶର ସହସ୍ର ଶ୍ରୋତା ଦେବପାଳ ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ଈଶାନ ଉରୁ ଶୃଙ୍ଗ ଯେ ତାର ନାମ ପଞ୍ଚପତି ସହସ୍ର ଶ୍ରୁତି ଅପରାଜିତା ନିଜ ଧୃତି ଉଦୟ ସୃଷ୍ଟି ଯେ ଆରଦ୍ରା ଶପଥ ପଦୀ ଯେ ଅନଗା ସତେ ବରଷ ସେ ପୁରୁଷ ଋତୁବ୍ରତ ଆଦି ବିଶେଷ ଯେବା ରୂପ ଭଗବାନ ତାହାଙ୍କୁ କରନ୍ତି ସେବନ ପରମ ଯୋଗ ସମାଧିରେ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୁତିରେ ଓ ଦେବ ପରମ ଆକାର ତୋତେ ମୋହର ନମସ୍କାର ପ୍ରାଣୀର ଅନ୍ତର ବାହାରେ ତୁନାତ ଥାଉ ନିରନ୍ତରେ ଦଧି ସିନ୍ଧୁ ପରେ ରାଜନ ପୁଷ୍କର ଦୀପ ଯେ ଦ୍ୱିଗୁଣ ସଦୁ ଜଳ ସିନ୍ଧୁ ତାହାରେ ଭେଡ଼ିଛି ବଳୟ ଆକାରେ କମଳାସନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜହିଁ ଆସନ ପଦ୍ମବର ଜୀବନ କନକ ଶୋଭିତ ଅୟୁତ ସତପୁର ରତ ଏହାର ନାମ ଦିବ୍ୟବର ଲୋକେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯେ ପୁଷ୍କର ଏ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ନୃପବର ପବିତ୍ର ମନ ସେ ଉତ୍ତର ବିସ୍ତାର ଅୟୁତେ ଯୋଜନ ଚାରି ଦିଗରେ ଭୋରାଜନ ମେରୁ ଭ୍ରମତେ ମେରୁବୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିତି ଚକ୍ରଧର ଧାତୁଜର ମଣ ଏ ଦୁଇ ପ୍ରିୟ ବ୍ରତର ପୁତ୍ର ସେଇ ଏ ଦୀପେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ନୃପବର ସେ ସ୍ଥଳ ଲୋକଙ୍କ ସହିତେ ଏହି ତରନ୍ତି ଯତୋଚିତେ ସେ ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ ଭଗବାନ ତାହାଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଭଜନ ସେ ପ୍ରଭୁ କୁର୍ମ ରୂପ ହୋଇ ଅଖିଳ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବିଆଇ ସେ ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ ଯେ ଠାକୁର ନମଇ ତାହାଙ୍କ ପୟର ଏହାଙ୍କ ପରେ ପରୀକ୍ଷିତ ଲୋକାଲୋକ ନାମେ ପର୍ବତ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ଥଳ କାଳୀନ ଭୂମି ମହିପାଳ ବେନି ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଦେଶ କାଳୀନ ଭୂମି ଯେ ପ୍ରବେଶ ଏଣୁ ଯେ ଏହାର ଅନ୍ତରେ ଗତାଗତ ନାହିଁ ଯେ ପରେ ଏଣୁ ଏ ଲୋକଙ୍କର ନାମ ଏ ସର୍ବ ଈଶ୍ୱର ଭିଆଣ ଏ ଯେ ଭୂଗୋଳ ଭୋରାଜନ 50 କୋଟି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପୃଥୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ନାମ ଏ ଲୋକାଲୋକ ଗିରିଶମ ଅଖିଳ ଜଗତର ଗୁରୁ ଯେ ଆତ୍ମା ଯୋନି ମହାମେରୁ ଅଖିଳ ଲୋକଙ୍କର ମତେ ଏହାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଯତୋଚିତେ ଧ୍ରୁବଗତି ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ଅର୍ପିଲେ କର୍କଶ ବ୍ୟବହାରେ ଅପରାଜିତା ଯେବା ମାନ ପୁଷ୍କର ଚୂଡ଼ା ଯେବା ମନ ଏହାଙ୍କ ବଳ ନିମିତ୍ତରେ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁରେ ସେ ଯେ ଅନାଦି ପାର୍ଶ୍ୱୋଦରେ ନାନା ଆୟୁଧ ଧରି କରେ ଅସ୍ଥିର ରକ୍ଷଣର ପାଇଁ ରଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ନାନା ଅଳଙ୍କାରକୁ ଦେଇ ବିଚିତ୍ର ବେଶକୁ ସେ ବହି ବରଷ ଦୀପ ନଦୀଗିରି ତୁମ୍ଭରେ କହିଲୁ ବିସ୍ତାରୀ ଲୋକାଲୋକ ଗିରି ଅନ୍ତରେ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ଅଗୋଚରେ ଅଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅବିଗତି ଭୁବ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 50 କୋଟି ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆତ୍ମାଚକ୍ଷୁ ସ୍ୱରୂପ ସେଇ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଖିଳ ଗୋସାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ୱରୂପ ଶେଷ ମତ କହି ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां सहितं वैयासिक्यां पंचमस्कन्धे सप्तदीपकथने नाम विंशोऽध्यायः बोलानन्दे कवार हरि हरि बोल।